माधुरी और सुरेश बाहागर को 5 मास पूरी गलानी। दुहें भी बहुत खुशी थांती परस्पर को नहीं। किंतु माधुरी को सुरेश गोटे अभ्यास बहुत विचित्र लगे। सेटा होची कौनसी प्रकार पानी कि तरल पदार्थर टप टप हो पड़ुवा शब्द देखिले सुरेश पागल प्राय हो जाए। दौड़ी दौड़ी ताको खोजी से शब्द बंद न होगा जाए से एते व्यस्त हो जाए जे ताको देखिले जे कहीं भी डरीज। ता आखिरे गोटे अजब भय उंकी मारुए से समय। दिने माधुरी अड़ी बसिला सुरेश ठू एहार रहस्य जानिबाकू। सुरेश बहुत मना करुए किंतु शेष में माधुरी जिद आगे से हार मानिला आउ कहवा आरंभ कला। ए घटनाटी थिला 3-4 वर्ष पुराना। सुरेश नुआकरी भवानीपटना कॉलेज रे अध्यापक भाव जोग दे थाए। एते सुंदर जगार नुआ चाकरी। सुरेश बहुत खुशी थाए। क्वार्टर भी मिली थाए ताकू, किंतु कॉलेज ठू टिके दूर रे। जीवा आसिबा रास्ताटी जंगलिया। एमती तो पूरा भवानीपाटनाटी घंच जंगल भरपूर, किंतु से रास्ताटी पाई सेठिका लोक टिके अधिक भय करुथिबार सुरेश लक्ष्य कला। संध्या परे से रास्तारे केही भी जीवा आसिया करंती नाही। ए बाबद रे कॉलेज रे थिबा जणे वयस्क पियन को पचरा उचित करिबारु से कहिला, बाबू आपण एसबु विश्वास करिवेनी, खाली चेष्टा करिवे संध्या परे से रास्तारे आउ न जीवाकू। आउ अधिक किछि कहिबाकू से पियन मना कला। कहिला, आपण पिला लोक एते कथा शुणुनी, डर बसिजिव मनरे, खाली दिन थाउ थाउ से जगह पार हो जिवे। सुरेश भी से कथारे आउ एते गुरुत्व देलानी आउ क्रमे से कथा मध्य भूलीगला। दिने कॉलेज रे एक गुरुत्वपूर्ण काम पड़िबारु तार अनेक डेरी होईगला। फेरु फेरु प्राय राति 10टा। शीत दिन राति थिला आउ चारिआडे पूरा सुनसान थिला। आउ मझिरे केवल रात्रिचर जीवंकर स्वर शुभुथिला। सुरेश ता बाइक नहीं फेरुथिला। ठीक सही समय से रास्तार गाड़ीटी बंद हो गला। सुरेश भाविला गाड़ी पेट्रोल पाइप रे मैला जमी जावा हेतु नहले उठाणी पाई गाड़ीटी बंद होईची। से किक परे किक मारुथाए। से रास्ताटी थिला पूरा सुनसान, केही कुआडे देखा जाउ नथांती। किंतु हठात सुरेश गोटे टप टप होई पड़ुथिबा शब्द सुनिला। से चारिआडे देखिला किंतु किछि देखा जाउ नथाए। टिके छानिया लागियारु से भगवान को स्मरण करिया लगिला। आउ हठात मध्य गाड़ीटी स्टार्ट हो गला। से आउ डेरी न करी जोर रे बाइक चलाई घर आड़ को चलला। किंतु पुणी थरे ता पर दिन कॉलेज रे तार पुणी डेरी हो गला। टिके डर लगुथाए किंतु से घर अभिमुखे बाहरला। किंतु ताको आश्चर्य लगिला जेतेबेले गाड़ीटी पुणी सही जगह बंद हो गला। आउ कान को आउ टिके पाखरु टप टप शब्द आसुथिबार सुभिला। से डर छाड़ी गाड़ी सजाड़ू थाए। काकर पड़ी एमती टप टप शब्द होउची बोली से मने मने भाबुथाए। किंतु हठात ताकू लागिला सुखिला पत्र उपरे केही जणे पछाडू ता आड़ू को चली आसुची। से पुली देखिबाकू भाबिला बेलकू ता मोबाइलटी हठात बाजी उठला। ता माँ फोन करथिले। फोन उठाया भितरे गाड़ीटी भी स्टार्ट हो गला। आउ से पछकू न देखी सेटू पलाई गला। ए घटना को प्राय 20 दिन बीती जाइथिला। आउ दिने राति ताकू कॉलेज रु किछि जरूरी कागज पत्र आनिया को जीवाकू पड़ला। अनिच्छा सत्वे से बाहरला। किंतु ठीक सही जगह पहुंची गाड़ी आलुए जने अल्प बयस विवाहित झीटीए ताड़ को खूब जोर रे कांदी कांदी दौड़ी आसुथिबार से देखिला। ब्रेक मारु मारु से प्राय रास्ता तलकू बण भितर को छिटिक पड़ला। आउ चेता शून्य हो गला। केते समय बीतीगला जना नहीं। सुरेश चेता ता मुहरे किछि गोटे उषुम तरल पदार्थर टप टप होई पड़ुथिबा अनुभव सह आसिला। से धड़पड़ होई उठी गत घटना को मने पकाइବାକୁ चेष्टा करुथाए। सेतेबेलकू से झील कथा ता मने पड़ला। से उठिला बेलकू ता गोड़े आघात लागिछि आउ ठीक रे चाली हेउनी। सेतेबेलकू राति पाखापाखि 10टा कि 12टा होइथाए। से छोटे छोटे जाई गाड़ीटी सीधा करी हेडलाइट जलाइला। ता आखि से झीलटी को खोजुथाए काले कोठी खंडिया खापड़ा होई पड़िथिबो बोली। किंतु अचानक ता आखि निज उपरकू गला। से संपूर्ण रूपे रक्तरे स्नान कला भली दिसुथिला। से चारिआडे अंडाली पकाइला कोठी कौन होइछि बोली। किंतु गोड़े टिके आंचुड़ा जाग छड़ा आउ कोठी भी किछि होइनी। ठीक सही समय पुणी से टप टप शब्द जोर रे आसिବାକୁ ଲାଗିଲା।
ସୁରେଶ ଗାଡ଼ି ହେଡ୍ଲାଇଟ୍ଟିକୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବା ଦିଗରେ ବୁଲେଇଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ତା ଶରୀର ଭୟରେ ଥରିଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଜାଗାଟି ପୁରା ରକ୍ତରେ ଭିଜି ଯାଇଛି, ସତେ ଯେପରି ରକ୍ତର ପୋଖରୀ। ଆଉ ସେଇଟା ତିଆରି ହୋଇଛି ଉପରୁ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବସ୍ତାରୁ। ଆଉ ସେ ବସ୍ତାରୁ ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ରକ୍ତବୁନ୍ଦା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ବସ୍ତାଟି ଗଛରୁ ଦୁମ୍ କରି ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ବସ୍ତାଟି ଖୋଲିଯାଇ ତା ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଶରୀର ବାହାରକୁ ଛିଟିକି ଆସିଲା। ଏକ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ି ଆସି ସୁରେଶ ପାଦ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଣ୍ଡଟି ଥିଲା ସେ ଝିଅର, ଯିଏ ଟିକେ ଆଗରୁ ସୁରେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲା। ସୁରେଶ କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ ସେ କଟା ମୁଣ୍ଡର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ଆଉ ସେ ବିକଟାଳ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁରେଶ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଡରିଗଲା ଯେ ସେ ସେଇଠି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ଏକ ମେଡିକାଲ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଥିଲା। ଆଉ ତା ଚାରିପଟେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଘେରି ଦେଖୁଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କଠୁ ଜାଣିଲା ଗତକାଲି ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେଠି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ସେମାନେ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ମୃତ କି ଆହତ ଲୋକ ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ ରାତିର ଅନୁଭୂତି କଥା ଭାବି ଏବେ ବି ତା ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ସେଇଠି ଚୁପ୍ ରହିବା ଉଚିତ ମନେକଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ସୁରେଶ ସିଧା ଯାଇ କଲେଜର ସେହି ପିଅନ ମଉସାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଜିଦ୍ କରି ବସିଲା ସେ କ'ଣ ତାକୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ। ମଉସା ତ ପ୍ରଥମେ ମନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଟିକେ କୁଣ୍ଠାର ସହିତ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଘଟଣାଟି ଥିଲା ପ୍ରାୟ 5-6 ବର୍ଷ ତଳର। ଥରେ ଏକ ନବବିବାହିତ ଯୋଡ଼ି ରାତିରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଡକାୟତ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଲୁଟ୍ କରିସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରି ଏକ ବସ୍ତାରେ ପୂରେଇ ଗଛ ଡାଲରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ଦୟନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଜାଗାଟି ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯିଏ ବି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ ସେ ନବବିବାହିତ ଝିଅଟି ବିକଳ ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସେ ଓ ଲୋକ ସେଠି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ଲଗାତାର ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏକଥା ଯିଏ ବି ନ ମାନିଛି ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ସୁରେଶ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା। ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କିଛି କାରଣ ବି ନଥାଏ, କାରଣ ସେଦିନ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ସେ ଗତି କରିଥିଲା ତାହା କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଜଣାଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରି ସେ ଜାଗାରୁ ନିଜକୁ ବଦଳି କରାଇ ନେଲା। ଜାଗାଟି ସିନା ଛାଡ଼ିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ସେ ରାତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାପି ହୋଇ ରହିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଟପ୍ ଟପ୍ ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ତା ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଏକ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଖେଳିଯାଏ। ଏସବୁ କଥା ମାଧୁରୀ ମୂକ ହୋଇ ଶୁଣୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଗାଧୁଆ ଘରୁ ପାଣି ବାଲ୍ଟିରେ ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ପାଣି ପଡ଼ୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଆଉ ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସୁରେଶ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ସେଇଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଲା ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଗପଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଆଜିର ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଜରିଆରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ଗପ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।